Reigning in the blue corner, Jake Ong. In the red corner, Danny Luna. Teng, 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 teng. Okay, time na kayo, Jake. 2 minutes na. Okay, bira. Alalay lang kuya Phil, ha. Jab, kuya Jake, jab. Pitik jab, pitik. Nice one, kuya Jake. Ilang bola? May batong pa ba ko? Yan. Paano mo nasabi versus Jake Ong? Nice one kay Jake. Ganun lang kay Jake. Pitikan mo ng jab. Yan. Nice one kay Jake. Okay, 1 minute. Kay Jake, 1 minute na lang. Yun oh, nakakatama ka oh. Gi, sumusuntok, sumusuntok. No. Nice one kay Jake. Abanti ka kay Jake, wag ka puro atras. Abanti ka. Nice one. G, 30 seconds kay Jake. G, bira mo na. Parang si Malik, tatalak yun. Parang si Malik tatalak. Oh, time out. Ano ba rin? Isa pa?